समस्त हॉस्पिटल में थिलु कार मोरे भाषा नै रे मा खाली चुपचाप गुमसुम बस कोने ने टिके कहूना कोन हबो बडगना बाबू को लक्ष लक्ष टंका बेकार हे गला कुमार बाबू पई खोजी खोजी भलो किडनी दे जोगाड़ करी पाले हमरे कोन कुमार बाबू मरि गले कालो तुमे दुखुता बड़ा भलो मनुष्यटा को मार दउची तमे तरे कहलो किडनी मिललानी बोली ओ बडी जा तो बुद्धि से या बुझिला किडनी मिली नथिला भगवान ताको ऑफिस गोटे किडनी पठेइले ता माने कुमार बाबू बाची गले हां डॉक्टर कहते बंची जिलो आईसीयू रे अछन सेंस आसीनी मु से हॉस्पिटल ले थिली पर राती सारा सोइनी मा तो के काम कर तू जा रोसे करू मु जे गाधोली सोई पड़ीबी मते डाकिबू खाई से हॉस्पिटल के अरे कोरे बोलो मु कणा जदी अधुआ बोले बुलु जाबी नहीं रुआ मु जाउची जाउची कोरा मते को कहो ये जंतु मो घर राती रे काहे की थिला कोन जाउच होउच कुआरे कोन दुकान को दुकान कहीं से जीवो ये दांत घसा ब्रश नहीं पेस्ट नहीं साबुन नहीं मु फेस में केमि ताछा ये की प्रकार अभद्रता दिन मते घर डाकियो राती रहियो कहबो अत तो सकाळ चचा पे किछि सरंजाम नहीं छी तुला गांधोई पे चिंता छोड़ हे साइड में हार में जाता हैं पुणे और तू कोन घर ज्वाई चर्चा हम होरे ओ बापा तमे रो ताको कथा मु बजी दो बुझबा मते को या मास्टर राती रे कहीं मो घर थिला नहीं राती रे कोन जोग शिक्षा दिया जाय नी कोन राती रे भी जोग शिक्षा अछि आउ 84 आसन रु 40 आसन पर राती आसन तमे तो दिन सारा बाहर बोली जोड़ा जोड़ी कला ए राती आसन महत्व तमे कोठु बुझी ए खाइला बंद रोसई बंद मु राती आसन महत्व बुझिबी ता पर दे के खाइ ए मुलुगला सोड़ो मते राती आसन महत्व बुझा सुनिबे बुझा सुना संगीत रे जमिति खाना की बुझे दिया बापा को ए सुना संगीत रे जमिति राग रागिनी प्रहर को नहीं तयारी हेची ठीक की सहमिति जोगासन मध्य प्रहर प्रकार भेद अछि ए जेउ प्रहर को जेउ राग कर्ण मन को मुग्ध करे बढ़िया कला ठीक की सहमिति जेउ प्रहर को जेउ जोगासन ये देह मन को आत्म तृप्ति दिए Oh no! राती 12टा गोटे 2टा 3टा राती आसन अछि ए बापा लो सही समय जोगासन भारी भलो लागे आ घरे आराम करे आ बंद करबा को इच्छा होनी इसकी मजा ले ना खजा से सोला समिति खटो वालिया मास्टर आथिला तो दिन रे ट्रेनिंग तो रात रे ट्रेनिंग दे दे एई अवस्था कला ये गुटे मास्टर के दिन रे ट्रेनिंग तो पोहरी के ट्रेनिंग देला तो अवस्था कोन हो राधा माधव को जोड़ा असुविधा कहीं हो कहीं असुविधा हो ये जोग खटवारिया ट्रेनिंग रे बॉडी की कष्ट लागे मात्र मो ट्रेनिंग रे देह को शारीरिक शांति मन को मानसिक शांति मिले हां हमर तो कथा बाता हेतला तू चैन दो हैं सेते बेले तो रात रे ट्रेनिंग कथा हे नथिला तू देखु काई की असुविधा कोन हला हैं यो असुविधा कोन हला परीक्षा पाखापाखि से ट्यूशन मास्टर टिके अधिक बेटा में क्लास करे ना नहीं हां मु समति कर देली मु तो सेति भाई तुमको अधिक किछि डिमांड दे मागुनी तुम छाती एमती फाटी जाउची के फाटी जाउची एठी भाई तोर जो कोचिंग क्लास करबार थिला तू दिन न कर रात रे कलु काहे की तू चुटकी ताको अनुमति देलु काई बेकार कथा करछो आ मास्टर आसीले ताते की मास्टर आ तमे तो राती राती मन कहि जाई दिलो मु करे कोन एका भीतर रहि जाली मते डर लागे बाली ए मास्टर को कहि देली तोते पूरा भूत देखि डर की पळाइबो हैं तू निकल गले ना तू जे कल घरे न तू कुटिया रहू सिंदूर रही आइ रहू मु कोन तुम घर रहि गेली बोली झियो मौ सरी गला छी मुटे जोग कर दी भूत मास्टर कथा गुरुत्व दउनी ए मोर मते गुरुत्व तो मास्टर पूरा बुझी गले केमिति बुझिले केमिति कह बापा मोटा को तो सेमिति मास्टर कहले जदी अछि तम करे हम घर से जपी रहिबी ताले पर अनुसार जोगासन राजी तो एही गतो आ केमिति राजी को एटा प्रकार नो प्रकार ट्रेनिंग नो प्रकार साधा भय तो न हो राती पई साथ मिली जीवो सेई पई मु कहली राती सुंदर को साथी भी सुंदर
ଗୋଟେ ଗଧା ଗୋଟେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର କା କଥା ରାଧା ମାଧବ ଗୋ ସ୍ୱାମୀ ଚୁଟକିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଇଲି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ଶରୀରରେ 7ଟା ଷଣ୍ଢଙ୍କର ବଳ ଆସିଗଲା ଦେହରେ ଉନ୍ମାଦ ଖେଳିଗଲା ରହିଗଲୁ ଏମିତିଆ ଚାନ୍ସ ମୁଁ କଣ ହାତ ଛଡା କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବୁ ରହିବୁ ହଉ ତୁ ତ ବହୁତ ଝିଅ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ବାପା ମା ନଥିବା ତୁ କୋଉ ଝିଅକୁ ପହରିକିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ ନା 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 ଆଉ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ମତେ କୋଉଠି ମିଳିନି ମିଳିଥିଲା ଏମିତିଆ ଚାନ୍ସ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର ତା ଘରେ ତା ବାପା ବୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୋର ତା ବାପା ବୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ପହରିକିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ବାପା ବୋଉ ଶୋଇ ପଇଲା ପରେ ରାତି 2ଟାରେ ଛାତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ କଣା ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତ ଯାକ ପଡିଗଲା ତାପରେ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ତାପରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ତା ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ଆସିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଗୋଡ ବନ୍ଦ ମାଟି ଦେଇଗଲେ ମତେ କାହିଁକି ରାଗିବେ ଓଲଟି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁ ଦୋଷ କାଇ ରାତାରାତି ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲି ଗଲେ ହେଲେ ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇନି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବାପା ତ ନଥିଲା ତୁ ମରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ମାରା ଲୋକ ନଷ୍ଟ ତୁ ପହରିକା ଟ୍ରେନିଂ ମାଷ୍ଟର ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ଶୁଣିଛି ଶଳା ପହରିକା ଟ୍ରେନିଂ ମୋ କାନ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲା ଏମିତି ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଣେ ବି ମୋ କଥା ଉପରେ କଥା କହିଲୁ ମାଷ୍ଟର ଚୁପଚାପ ହେଇଛି ଆଉ ତୁ କାଲି ରାତିରେ କହିଲୁ କେତେ ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇଲୁ କୋଉଠି ରହିଲୁ କୋଉଠି ରହିବି କୋଉଠି ଶୋଇବି ଆଉ ଏଇ ପୁରା ସକାଳେ ମୋର ଯୋଗାସନ ଏବେ ସରିଲା ରାତି ସାରା ହଁ ଖାଲି ଲାଗିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେୟାର ଉପରେ ଢୁଳି ପଡିଥିଲି ମୋର ମାରି ପଡିଗଲା ତ ତମେ ଆସିବନି ତାପରେ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଗାଧେଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ବା ଫେସ ବାବୁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଖୋଜୁଛି ରାମ କଣ ଘରେ ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଧା ଅଧା ମେଧା ତମେ ଯୋଉ ବାବୁ ତମେ କଣ ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ କର ନା ଖଣ୍ଡିଆ ସାବୁନ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିନ କଥା ରେଳ କାମ ପିଅନ୍ତୁ ଫୋପାଡୁଛ ଖାଲି ମୁଁ ତମେ କଣ ବାପ ଝିଅ ଜଡ଼ା ତଳ ଲଗେଇ ଗାଧା ପାଧା କର ତୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳା ନା ତୁ ମତେ ଆଗ କହ ତୁ କାହା ଶିଷ୍ୟ ରାମଦେବ ରାମଦେବ ନା ସାରଥି ବାବା ଅସନା ବାବା ତୋର ଯେ ସଂଯମତା ଅଛି ନା ନାଇଁ କହ କଥା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ରାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମୋ ଠାଇ ପ୍ରଚୁର ସଂଯମତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନା ବାପା ଅସୁବିଧା କଣ ପାଇଁ ହବ ତମକୁ ଯୋଗ ଶିଖେଇଥିଲ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଯୋଗ ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ପରେ ଯୋଗ ଶିଖିବାର ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ତାର ଫଳ ବାହାରିଲେ ତମେ ବଳେ ଜାଣିଯିବନି କି ଫଳ ବାହାରିବା ଦିନ 2-4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମିଠା ଆଣି ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟିବ ତମ ଝିଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଗ ଘରଟା ଚେକ୍ କରି କଣ ପାଇଁ ଅନାନି ମାଷ୍ଟର ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି ମାନେ ଏମିତି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ତମେ ଯୋଗ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଗ ଶିଖେଇବି 6ଟା ମାର ଏଇଠି ଝିଅ ଦେଇଥିଲୁ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ଖାଅ ସେ ଯାହାକୁ ତମ ଗୀତ ତ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବାଡି ପିଟିଲେ ଲାଭ କଣ ତମ ବାପା ଭାଇ ସନ୍ଦେହ ଲୋକ ଇଏ ତ ସନ୍ଦେହ ଯଦି ମନ ଥିଲା ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହିଁ ଯୋଗ ମାଷ୍ଟର ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ଯୋଗ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗ କରିବି ନା ବି ଯୋଗ କରିବି ନାଇଁ ତମେ ତମର ଏଠି କି ଯୋଗ କରୁଛ ଦେଖେ ମୋ ବାପା କଡେ ଗଲେ ହେ ବାପା ଭିତରେ ମୋ ଡିସିସ୍ କଟ୍ ପଡିଛି ଲୁଚାଇ ଦବ ଫୁଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧି ଏ ନାଇଁ ପଳେଇବି ଘର ଘରକୁ ପଳେଇବା ବୁଢାଠୁ ବୁଢା ଡାକିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ବା ଗାଳି ଗାଳି ଓପା କିଛି ତାଙ୍କର ଓପା ଝିଅ ବାଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜି ଛାଡି ଦେଇଛି ଗଛ ଉଠିଲେ ଜାଣିବ